আরামবাগ টাইমস। একমাত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হুগলি জেলার নাম্বার 1 জ্যোতিষী হস্তরেখাবিদ বাস্তুবিদ ডক্টর অঞ্জন শাস্ত্রী গোল্ড মেডেলিস্ট ও একাধিক অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত IIOH কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল দ্বারা পুরস্কার প্রাপ্ত যে কোনো সমস্যার গ্যারান্টি সমাধানে এখন আরামবাগ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকার আরো কাছাকাছি ডক্টর অঞ্জন শাস্ত্রীর নতুন চেম্বার এখন আরামবাগ হসপিটাল মোড় ICICI ব্যাংকের পাশে বারিক মার্কেট প্রতি সপ্তাহে বুধ ও শনিবার। এছাড়াও আরো বিভিন্ন জায়গায় বসছেন। কলকাতার নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ চপারে চেপে শহর সংলগ্ন করগাহির হেলিপ্যাডে পৌঁছান। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি হিসাবে বাঁকুড়ায় পৌঁছেই পুয়াবাগানে বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মালা দেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দাবি করেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ৮০টির একটিও বাঁকুড়ায় করতে দেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আদিবাসী সম্প্রদায়ের অসহায় মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণের যে অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে তা আদিবাসীদের কাছে পৌঁছয়নি। তিনি বলেন, কৃষকদের জন্য প্রতি বছর ৬,০০০ টাকা করে দেওয়ার যে প্রকল্প কেন্দ্র নিয়েছে তা প্রতিফলিত করতে দিচ্ছে না এই রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গের গরিবদের জন্য স্বাস্থ্য খাতের টাকাও গরিবরা পাচ্ছে না। ভারতীয় জনতা পার্টির ওপর যেভাবে অত্যাচার মমতার সরকার করছে তাতে তৃণমূল সরকারের মৃত্যু জাল ঘনিয়ে এসেছে। তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের যুবকদের রোজগার দেওয়ার জন্য বাঙালি গরিবদের গরিবিয়ানা থেকে মুক্ত করতে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিজেপি সরকারকে একবার সুযোগ করে দিন। আমরা আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে সোনার বাংলা গড়ে দেব। কর্মী সভা সেরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মধ্যাহ্নভোজন সারলেন আদিবাসী পরিবারের বিশান হাঁসদার বাড়িতে। বাড়ির মালিক বিশান হাঁসদাকে নিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সারলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এছাড়াও এই মধ্যাহ্নভোজনে ছিলেন দিলীপ ঘোষ, কৈলাস বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায়, রাহুল সিনহা প্রমুখ বিজেপি নেতারা। আরামবাগ টাইমসের রিপোর্ট।
दिखाई पड़ता है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल एक क्षेत्र के अंदर न आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, न किसानों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, न हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है, देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ सकते हैं। सर, बंगाल में चुनावी चेहरे कौन होंगे? सर, कितना सीट मिल सकता है? सर, कितना सीट मिल सकता है? दीदी একটু সাইড। তোকে না যায় বলে যাবে ভাই ভাই আমাকে পোস্ত বড়া है सर। अरे पोस्ट का बाकुड़ा का सबसे फेवरेट है। बड़ा है रोटी का बोले की बोले শাক আগে हाँ ठीक है, ठीक। আমাদের কর্তব্য আমরা করেছি। হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করুন। জিজ্ঞেস করবে। इधर ही रखो।
Smart collection, jeans and t-shirts only for men. Uma